So we are here at Arc Hospital, waiting to a doctor for the consultation of Kinshin. So this is, we have to pay the consultation fee 500 and the hospital fee 150 and gloves 8 pesos. So since we're done in Mactando, I mean Arc Hospital, we are referred to go to UC Med since the doctor surgeon is there. So we will go early in the park mall. So we will go first while waiting the time. So I called already the secretary and the schedule is until 3 PM. So it's taas pa kay oras, di ba? Long hours pa kayo. So mag-adto ta mag-standby sa park mall lang sa. Kira niyo? Okay, para di ta ma-late. Okay, so let's go. Annyeonghaseyo. So we are here at Park Mall already. So we travel how many hours? 1 hour. We travel from 10:45 AM until we arrived 11:45. So 1 AM yun. So since na naman kita diri. Mga unsa ta? Mag-lunch sa ta. First time pa ni mo nakari? First time. So it's first time of Kinshin. So let's take the moment, Kinshin. Hello. So ate, first time ni mo nakari Park Mall? How about you, Kinshin? First time also. So I'm so honored nga ako pa first naka-bring sa inyo na rin. So since we will go to UC Med and then our schedule is 3 PM, so we have to wait for how many hours, right? So Kinshin, did you try already mang inasal kani? Nakasway na ka? Wala pa? So karon first time pa po din mo. Oh my God. So it's an honor also nga ma-treat ka rin. Ikaw po dati. First time pa din mo. Sa safe world, pero free. Free. With your sibling. So nata diri sa mga inasal, no? Here in Park Mall. So kani akong gipili kay only rice. So you can eat more. Diba, Kinshin? Si Kinshin, kusog siyang baon. May ragig natin na rin. So actually, nag-order ko og only rice, chicken, and halo-halo. Okay? Take your time. Fighting. So there you are. You have halo-halo and your unlimited rice, mang inasal. Saksasyo! Diyan makisumida. Kaon na mo. First time ni mo dere, first time pag ni mo dere sa Park Mall, first time ni mo We're here at UC Med. Ready. Ren. How are you? Akira? Kung may mga feel ka ron? Wala ka nakalbaan? So, taas-taas pang pag-oras na. Mag-god sa ta. Chika-chika. Okay, lani mo? Okay. So, unsa na ka grade? 6. Grade 6. So, you are in level 1, right? Hanggang mamatay special. So, kumusta man mo? How about your reading skills? Akira? So, dili na nga. Hamaon na dyan ka. So, I hope na dili good ka forever hanggang special na. Hanggang mamatay special. So, I hope na maningkamot good ka. Okay? So, also my dreams ni mo in life. May mo inigda ko. Wala pa kayo ba? So, kung paano na, kung sa may ganahan mo, parang ganahan din mo na
position. Yung dream job ni mo na? Guard? Security guard? Dili, police, security guard lang. Okay, so actually, ang security guard is a better job position. Okay, pero mas nindot dyan ko. Kung aim ka, mas nindot. Ha? Okay? Para makahelp ka sa mga family. Diba? Okay? So, ang imuhang papa kay nag-isir, imuhang mama, o sa may ihang ikabisihan. Kasi ikabisihan ni mama. Sa silingan. Or inyo halang. So, dili manarbaho si mama. Walay trabaho si mama. Mamutabang po kayo mama. Tabang nga di magpabadlong mo. Okay? So, naakay ganahan nga atuon or ganahan kaon somewhere nga kanang pili mo ganahan jud nimo kaon or sa ganahan unsa man na. Unsa man to imong pinaka ganahan or goal nimo murag imong damgo ba nga imong ganahan kabuoton. So, ari sa food, dun sa man mong ganahan kaunon nga feeling mo di ka ka-afford. Kasi mong ganahan kaunon nga di ka ka-afford. Jollibee? So, ganahan ka nakakaon na ka Jollibee? Wala pa? Papacheck ka ka Jollibee? Kana ding magkuan live na ay super meal. Ako, sir, dito sa Talo. Katong dito sa inyong area. Wala. Oh, so nakatay ka og Jollibee ka na mag-monthly donation or na event nga pang Jollibee meal sa inyong students, no? Yeah. O sabay feeling mo nga nakakaon na ka ato. Lami. Hindi ganahan pa ka musag. Okay, ari na punta sa place. Unsa nga lugar ang ganahan nimong adtuon nga di ka ka-afford. Barili. Cebu gihapon. Barili Cebu. Nga naman, why Barili? Di ba sa South man na? Ano man? Taga dito mo? Kisa nganong ganahan man ka dito? Ako makaila. Na kay mga kaila? Mga like kaliwat ninyo? Ha? Ang uban. So relatives ninyo. Wala mo or lolo or lola na dito? Sa pan lang, friends lang. Okay. How about unsay ganahan nimo nga butang nga di nimo mapalit? Something nga ganahan nimo di nimo mapalit. Butang lang. Cellphone? Ngano man? Why cellphone? Ngano man? For school purposes. Okay, so how about nag-try ka og savings para makapalit og cellphone? Wala. Ngano man? Sugot ako man. Di walay. Kasi dili mo sugot. Ngano di mo sugot sila mo? Kaya napalukan ako gusto ko palit. That's why di ka makasave kaya wala pud mo ibugas. Noon pud kasi mama wala may work, diba? Yeah. Ang kaon ninyo is tagaan ra mo sa mga tita. Yeah, what if sila tita nimo wala pud? No,
Mga tangkod mo. Yan, saan man niyo pagbayan? Sendo niya, kan. Pangmalilhin. Dugay pa po mo. Okay. So, since yung mo dream kay security guard, wala na line. Security guard duty. Okay. So, nakaganahan ni Salting. Wala kaganahan besides sa sponsor ni Sir Vicky. Wala. Ganun man. Mawaw ka. Go. Ang lato-lato. Di na mauwaw. Wala may manitag panarbaho pangwarta. Manarbaho ngayon warta para sa family. Okay? Okay. Mobile na ang man, money breadwinner sa family. Diba? Sakto din. Dapat di ka mag-uwa. Okay? Waiting? Okay. So, good luck sa tawang consultation later. Since nabot na taglayo na natasaman daw. Okay, praying for dali lang. Maybe language sa lisod. Diba? Okay. Fighting! So, we're here and we're waiting. Kinshin is watching some English stories since I bring my tablet and we can wait until the doctor arrives here. So I let him watch English stories so that he can practice also English. So here is the consultation day is 700 pesos in UC Med. So the doctor's advice for the ultrasound, and also he gave us also for the recommendation or accommodation for admission since mother was there, diba? Nakadungog man jud ka kung sa ingon sa doctor, tapad mo kuya. So Kinshin needs to take in surgery, diba? To operate because of her umbilical cord. So we have to go first for the ultrasound, and then when I asked how much it costs, it's around 70 to 80,000, right? So since we have to take the ultrasound first, I think it will be scheduled tomorrow na lang because it's late night, so almost 4 p.m. so might be the high precision is closed already. So tomorrow morning, early in the morning, we will go for ultrasound for Kinshin, and then mother, as possible, you can make your PhilHealth so that we can help also for the expenses, because PhilHealth can very helpful for the expenses when it times to surgery, in times of hospital bills. Okay, mother, as possible, sure, pwede reduce nga kamo maghimo. So kung makahimo mo, try to ask or pag-search if kung unsa requirements para dali sa pud mo adto sa PhilHealth. Katultol ka sa PhilHealth, church Mandawi, dira sa Bangdako or sa SMC site. Nara po dito. Naka-PhilHealth ko sa una niya. Wala lang po ito habungi. Mauna siya nga dapat imong i-activate. Mas dali. Oh. As possible, pwede nimo i-ask if kung unsaon or pila ang imong apasunod. Kay para mas makatabang pud ta sa expenses para sa pohon kung operahan, ipadayon i-proceed og operahan si Kinshin. Kay ang PhilHealth manggud gamit siya kaayo if in times kung kuan. Ingani mga hospital this mas mulas manggud siya if kung naamoy PhilHealth, di ba? So mother, Bakuan kay unong nakaturigikan po. oh, dako na gyud na anti as possible gani nga dapat imog ng fund. Kay pwede man na sila mahangyud, di man gyud na sila kapugos. Ang atoa lang is ma-activate, ma-update ang imuhang
MDF sa PhilHealth. Okay, maura gyud nato matabang sa sponsor, dili gyud pwede nga atong i-depend tanan sa sponsor ang expenses operation. So, first thing to do, dapat ikaw mama i-update mo ang PhilHealth. So, si Kinshin, pwede raman siguro kami lang duha magkuyog ni Kinshin. Nya kamo ni teacher ang mag-process. Okay ra? Sige, let's go. So, tomorrow morning we will proceed this ultrasound. Maha, so ikaw, how about your feeling? I-operahan siya or dili? Ganahan ka maoperahan si Kinshin. So since ganahan man ka, I want you to help also for Kinshin. So i-update ang imuhang PhilHealth. Since si Kinshin nakasakay man sa imong PhilHealth, di ba? Oh. So i-update siya. Mm. Okay, so mother ha, let's help together for Kinshin. Okay? Okay, so let's say thank you also for sponsor supporting for today's consultation. So mamang gihapon need jud siya i-opera. So after sa ultrasound, I will send the result to the secretary and then adto ta sa either sa ARC mag opera, di ba? Okay, so Choco Minim Kamsamida for today's Choco Minim Kamsamida. Bye bye, let's go home.